तो देखि पारथुए गछ साइड रे बाघ शोइचंती बाघ को देखि पूरा खुशी कहते केतेबेले आसीबो हमको खाइबो भाई साहब एते पाखरु केबे भी मु देखिनी मो लाइफ रे एटी दीटा बसचंती दी जनकर झगड़ा हो जाइए आ मुह जड़े सेपट को घड़ीचंती आ जड़े एपट को तांकर मीमांसा हो गले पुणी शायद सांग होइकी कथबार्ता करिए प्राय एबे तो मुह फुलेकी बसचंती माउसी हाई हाई करचंती कहउचंती हाई कले मन रखियो नेक्स्ट थर आसिले पुणी थरे माउसी थरे आसीबे थरे मते खा वाओ Yes, bas. Thank you. तो हाय हेलो नमस्कार केमती अच्छे समस्ते आशा करी आपने बहुत भल थे। तो सांग फाइनाली मुझे आसी पहुंची नंदनकानन रे आउ देखा ये हूँ नंदनकानन एंट्रांस गेट आज लास्ट ट्रिप प्लान। तो आज आम बहुत जल्दी पहुंची जाइए बहुत जल्दी बुलाबुली सरला एठारू आम बाहरी जीवु। तो देखिपे आगे आम टीम टा जाऊँच ये जगह बड़ पोस्टर लगाई 1200 एकर जगार ये टोटाल पार्क टा। तो देखिपे मैपटा एठी अच्छी ये जगह सब टिकेट कटा होमर तो ऑनलाइन कटा सरी जाइए ऑफलाइन रे कटा होमर ए डायरेक्ट एंट्री हम। तो यहाँ आ गए गेट देखि पारे नंदनकानन जू कम चलती साइड रे एपटर साइड रे देखि पारे भाई पार्क टा बहुत बड़ यहाँ भी नुआ कराई आगु जो मुझे आसती यहाँ है नाला ये देखि पारे पूरा हाथी कराई बढ़िया स्टाइल कराई चारिपटे राउंड अच्छी आ सब बोर्ड लगी को पट गले कौन देखापी पाइबे सब सुंदर देखा बहुत बढ़िया स्टाइल कर जगह देखिपे शिशु उद्यान ये छोट पिला खेलवाई कराई पार्क एपट साइड रे एमती सफारी गाड़ी बस जदि बुलापाई चाहते तो 100 टका टिकेट अच्छी देखिपे बैटेरी गाड़ी सब छिड़ाई आईटी पचारापी कहले ये टिकेट मिलूँ ये टिकेट काटा केते कौन नौ पैसाटा धर नि मु सिंगल सफारी टिकेट नहीं नेली सफारी टिकेट जो प्राइस टा अच्छी 120 टका। हाँ ये आपन गाड़ी नहीं जीवो आपन को छाड़िबो एठी आगरे आपन जे जानकर देखिबे देखला परे आगरे 2 नंबर स्टॉपेज अछि। अच्छा 3 नंबर स्टॉपेज रे कोन करिवे टिकेट देखला परे से गाड़ी आपन बसिबो गाड़ी बसिबो आपन गाड़ी नंबर 3 नंबर छाड़िबो 3 नंबर सफारी जीवे सफारी एसी बस रे बसिबे लायन टाइगर बियर 2004 जण देखिबे। अच्छा अच्छा 40 मिनिट लगे बुले तो देखि आइला परे पुलिस बेटी गाड़ी के टिकेट हजला बना पूरा जीवो। अच्छा अच्छा टिकेट रखला परे पुरा आपन छाड़िबो बाग अछि हाथी अछि सिंह अछि देखिबो देखला परे पुनी चलिबो। अच्छा एबे अच्छा टोटल टा बुलिया पई 2.5 घंटा लगी तो एई जगह रे टिकट देखि आगु बुझियो। लाइन जाओ। अच्छा अच्छा तो बुझी गले एई हला एठी सिस्टम टिकट टा हमर जो कटा सरी गला टिकट टा हमें देखै कि आगु को जिबा देखि देखि जिबा टिकट हजि गले गाड़ी रे आ हमको बसैबे नाही चली जिबा पई पड़ियो। हां लॉन्ग ब्लॉग देखंतु एन्जॉय करंतु देखते हुए आगे जाओगे नेक्स्ट कॉल पे टिकट दिखाना दूसरा गाड़ी में जाओगे सफर 3 नंबर बोले। हां भैया यहाँ 3 थर गाड़ी से छबा। अच्छा जो ड्राइवर अपन छोड़े सब देखि देखि आगे होजिबे सेकंड पॉइंट टिकट देखे देखो गाड़ी चलिए सफर 3 नंबर बोले फर्स्ट गाड़ी जंगल सफर की बस तू खाता तो एई गाड़ी रे एबे हमें बसी पड़िया तापरे जिबा आ छातटा जो पड़ीची कइचर पिठी मुहटा बाहरची आ भीतर गोटे घर अछि बहुत भेराइटी कारीगरी कराई जंगल भितरे। A few moments later ए जगह देखि पारथे गोटे बानर अछि देखि पारथे बहुत सुंदर देखा एटा मु फर्स्ट टाइम पई देखली मुंडटा बहुत छोट बानर। चारटे दिए क्लोज एमती देखा जाए देखि पारथे गुंडुची मांकड़ कला कान ये देखि पारथे मांकड़टा को डिजाइन रे केमती कोन सेही पूरा छोट छोट सेमती अछि एठी।
ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କଡର ଭେରାଇଟି ସବୁ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର। ଏଇ ବୋର୍ଡରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜଳହସ୍ତି, ଆଉ ଜଳହସ୍ତି ହିଁ ପାଣିରେ ଅଛି ସେପଟରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ସେପଟ ସାଇଡରେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡାଇନେସର ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଡାଇନେସର ତଳ ବାଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନ, ତା ଭିତରେ ସରୀସୃପର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବାନି, ଆମେ ଯିବା ଏବେ ସଫାରି କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସଫାରି ପାଇଁ 120 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ସଫାରି କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଅଲରେଡି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ସଫାରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗାଡି ଆଗରେ ଅଛି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ସଫାରି କରିବୁ କେମିତି କଣ ସେଠି ଅଛି ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଫାରି ବସ୍ ସର୍ଭିସ, ଏଇ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏପଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉମାନେ ସଫାରି କରିବେ ସେଇମାନେ ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେଟ ବି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବସ୍। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ ଏସି ବସ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ଆମେ ଏଥିରେ ବସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ, ଏପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ଭାଇ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ବସିବି ମୁଁ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ବସ୍ ଟା ଏବେ ଛାଡିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏଠାରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ମାହୋଲ ଅଛି ଭିତରେ। ଏପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫରେଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି टाइगर सफारी। डर लग रहा है, मैं भाग जाता हूँ पीछे। तो देखिपारे गोटे बस जो एबे आसी पछपट साइड रे गोटे ऑटोमेटिक सिस्टम अच्छी जो गेट टा देखिपारे सेटा बंद है, सामना पटर खोलुची कहीं बाघ जदि बाहर की पलि आस एपट साइड को एपट साइड रे जो लोक मैंने काम कर सब आखपाखे समस्त खाई मारिकी पूरा ये पकईदेवे। तो गोटे बस ए बाहर गला, एबे आम बस टा पशिबो। एठी देखिपारे बाघ अलरेडी एमती चाहूचंती। एबे देखो सेटा गेट पड़ियो, बस पशिगला। एबे एटा गेटटा खोलियो, पछ एटा गेटटा लॉक होउची। एबे अरे काय वाघ नाही का এই सब साइड रे मयूर बुलुचंती। हरण बघ, या बाजूला बघा हरण। এই সাইড রে হরিণ सब ଅଛି।
ବାହାରିନ ତମେ ତା ବାଜିବ ତ ଏଠି ବାଘ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆବ ଝୋପଲେ ପାଣି ପାଖରେ ଶୋଇଛି ସେଠି ଆବ ଝୋପଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ପାଣି ପିଇ ସେଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ସାଇଡରେ ବାଘ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଉଠା କଣ ପାଛ ବାଘକୁ ଦେଖି ପୁରା ଖୁସି କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଭାଲୁ ଆଉ ସିଂହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏ ଭିତରେ। ତ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ସିଂହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ବି ଅଛି ଏବେ ବି। ତ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୟୂର ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆଗରେ ସେଠି 3ଟା ମୟୂର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୟୂର ଉଡୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ ମୟୂର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହ। ବହୁତ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ସାହେବ ଏତେ ପାଖରୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ଲାଇଫ୍ ରେ। ଏଠି 2ଟା ବସିଛନ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କର ଝଗଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁହଁ ଜଣେ ସେପଟକୁ ଘୁରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଏପଟକୁ। ତାଙ୍କର ମୀମାଂସା ହେଇଗଲେ ପୁଣି ସାୟଦ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ପ୍ରାୟ ଏବେ ତ ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ବସିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ପଟ ଦେଇ ହରିଣ ଆସୁଛି ଦେଲେ ମାରିକି ଖାଇବ। ଉଠଲା ଉଠଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ବସି ପଡିଲେ ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରି कर दो वो भी याद रखेगा। ମାଉସୀ ହାଇ ହାଇ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହାଇ କଲେ ମନେ ରଖିବ ନେକ୍ସଟ ଥର ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପୁଣି ମତେ ଖା। ଆଉ 2 ଜଣ ଧରିକି ଖାଇବେ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରିଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରିଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନା ପଟରେ ହରିଣ ପୁରା ମୟୂର ପଙ୍ଖ କେମିତି ବିଛେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ରୂପ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି ସିଏ ତା ଚାରି ପାଖୁଡାକୁ ପୁରା ବିଛେଇକି ରଖିଛି। ମୁହଁଟା ସେପଟକୁ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ ରେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ थोड़ा बस थोड़ा आगे लो थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा आगे और थोड़ा यस बस 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବସରେ ଯେତିକ ମାଉସୀ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଇଏ ହଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ସଫାରି ବସ୍ ଭିତରେ ବୁଲିକି ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଏତିକ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତ ଦେଖାଗଲାନି। ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖାଗଲା
ଦେଖିପାରିଲେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାକି ମୋର ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବସ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।